hambai te khulumkha ini bises ke belai ini wana masingsa kaisa gothanangka ini assembly wo abanti ang kaisa srai khlai ang kubui kok bai sanai norojoto saimano ang khoroksa dirgo boshor ang social samungthai tongo ang social worker ani chhatro jiboni hoiteno ang student movement khlaio tei kacharo ang human right khlaikha tei bonpura ang college of bahaino ang phorongkha as a assistant professor ani jibono ang amon wanchogu je mansak ang ani jati dokani kok sai thangnai ani langma toksak tongsak ang thesak poento ang kubui samungkhai thangnai abona wanchogu tin rok saimano takphano ani bumungtui ek inchi jaga phano kurui boni bagai ang amon wanchokha tini ani babuni jaga tongo ani babu haino bo sia borok jaba bo haino boni jaga no bo bumkhai naya ke babuni jaga prai kheto tongo 2-3 kani hai ko tong kheto tei jaga tongo boni hathai prai 30 kani hai a hathai ke boni bo patta nakha abo babuni bongti patta gita ani nok thai tongmani abo khas tongo aro chung prai 56 bosor ar tong phaika ani thagoni sing ani babu te ang te ma bo thikha abo babani jaga babani dokhol babu thithangka do saimano ngai abo jaga bum khaije gya ngai sango thanai bosoro 2020 ang wanchoka ang bahino ani jaga ani bumutui kono jaga kurei abo babani dokholo 56 bosor baba ar dokhol khe tongo kintu babu bahino tamkani go saimano pararogo chini borok kobangma amai sia tongo baba dokhol khe tongmano bo bum khailanglia engke ang abono je mansak ang nanani dokhol khainani ani bumung khlai ani babun jagano ang khainani chesta khlaiya ang just apply khlaidosi au process lai tongo ta phun maya kho jaga engka bo ang khanakha abo file guri tongo engkai edition hoite abo sokpai khen khanago file abo matro 3 gonda jaga aro jaga tong prai 2 kani 3 kani he jaga tongo nal jaga abo kheto jaga nok thai at are kani de 3 kani tongmani abo ang thik sesio gya a bising borok ang khanaka 3 gona borok rina nai tongano abo maya kho amato 3 gonda jaga abo khlai abo file process lai tong tak phone abo ani abo jaga sokpai abo amato 3 gonda jaga sorkar niyom mafik borok rina hinkhnaw ang tini belai wanau ang khoroksa sigito borok ang dirgo bosor samkhai tong jati ha dokone bagai tau pointo ani bumungtui ek inchi jaga phone kurui ta phone ang sa thangka mo lenles saijing dong ani outlaw jaga tongmani abo bo 1.5 gonda hai 2 gonda hai abo ani buri bumungtui siklai dong no jo saimna ani buri to sagai khlaio bo to employee abo bo lun nagai abai mani abon bumungtui ketak phono ani bumungtui kon jaga kurui te ani khoksa bagna tongo anda ton busla bonibu ja bum kurui bo bhaino aro nok thai sing kaisa tong laigo ani dadar busla te ang sing kunai no bonibu ja bum kurui ani ja bum kurui abo chini ani babuni jaga ga babuni jaga no sing ani bagina sonjoy jomatia bo BSF khaito boni bu jabu kurui engke bo kisa khlai sing abo nok tangjak nok tongaro kintu aro chini bum kurui a khas jaga thiaba abo prai 56 bosol abo chin dokhol tong babon dokhol tong obe khlai ang srai ang khaga kha ang bhaina 1-2 gonda se nok thaidro ja nanani kha jaga babon jaga no ang apply khlai ke abo process roi tung
अब सरकारनि नियम मते अब माननाय आजोकसि आं सत्यखौनो सावो फियाबा बेले वाना संसा जोंनि बिरोधी दल नेतारक CPM रक आबन तैबरो दिनै एसेम्बलियाव जरै खावलायो बिसेसके आं साइमनो दिनै प्रतिबादी कलम आबोथ' CPM पार्टीनि पत्रिका पुनो समायाव आं नुखा प्रतिबादी कलम दिनै तिप्रासानि बागै बका हामसुया आबो सत्य जेखुनु पेपार किछि समा दिनै आं नुखा पेपार गोबां सुइजा माने उल्टा पुल्टा कोनो फैक्स करै कोनो सत्य करै हेकलाय आं एकटा पेज नुखा प्रतिबादी कलम आ वानसगु मेया आं माने रिक्वेस्ट खायनाय जे पत्रिका सुनाय रक तथ्य कामखौ नाय खेदी फेक न करेदी आं सत्यखौ सावो जे अब बाबुनि जागा आ बाबुनि जागानो आं 1-2 घन्टा जागा नाना बागै आं एप्लाइ खायखा हक्सि आबन तै अनेक बरक दिनै सरि खलायखा एसेम्बली तरि खलायखा आबनो आं साले चेष्टा खालायखा प्लास दिनै MLA सुदय बर्मन बो काहाम रिप्लाइ खायखा बनि एसेम्बली स्पीच नायनेदी आबन तै सुदय बर्मन kaham klai bo bujau saikna roka ansabai ko ansabai te इंराजी बाय abani ro nai nei di boni reply no nai di abani bang ang tini jonogon sanamusu ang chesta khlayo ani jibono ang kubui khlaigai kam khlaina musugo ang kono corruption thana musugia nok joto saimano ang soitoko musago tabo ani bank balance no nai nei di dokna no ani account doiro mono ani account tongo ni SBI o aro ani batta beton hamani jaga tongo te ani gram bank tongo aro nong ni ani bisu balance tong ang amne chesta khlayo je ani jibono ang sara jibon ang samkhaitanai ani dokhane samkhaitanai ani hani samkhaitanai abona wansogo ani long term ani politician wansogo ang tabo MLA kha ang 3 bar basaka puila basaka ni MLA ang basaka 2003 जुलाई बारियाव आं पास लिया एपर बासका आं 2009 आं MP बासका आईपीटी नंगै पूर्वती प्राव ते आं MDC बासका 2015 MDC ताकलाय 2018 आं MLA पास संखा नि आश्रम बारि नि होइते आं अबनो सबसे वानसगु आं थुप्रो साफ्रामनो वानसगु आं बाहायख्लै तंगुइ काहामखे तंगुइ आं दफानि सामख्लायमनाय जातिनि सामख्लायमनाय अबना वानसगु आं आनि जीवन अनेक कलमा टंखो अब 5 बोसोरनि बांगैया 10 बोसोरनि बांगैया आं लंग टार्म आं जाति सामखायथाना बै आं वानसगु आबांगै आं अबहाय कारापसन नांना मुसुगिया आं अबहाय केलेंकार को दंना मुसुगिया अनेक बर वानसगना जे जों मन्त्रि गाहायंका लै अनेक बर उल्ला बर वानसगु किन्तु आं समाय तंजाक आं सत्य बाय तंनाय आं गुबै बाय तंनाय आं कुनु दिन बरना थकेया आं ताताल सामाया तै आं चेष्टा खालायनाय जे आंनि दावखानि बागै आं सामखायथाना बागै आं गाहाम खालाय गुबै खालायै आं बयना फुनना मुसुगु बनेबा आं रिक्वेस्ट खालायनाय जे बरक अमहाय जे पलिटिकल नि बागै बादिनि साधारण नि पलिटिकल माइलेज खायना बागै ताबक तनो जतो साइमान ताबक तिनि ADC इलेक्शन दङ तिनि डिसि काउन्सिल इलेक्शन चलाय दङ तब बिसि दिन दगलिया 6 तारिख इलेक्शन नाय आफ्राबो जों साइमाना तिनि आईपीडी पार्टी जों गाहामनि खालायनाय जों जोंहाबो तिनि बिसास दङ तामके तिनि आईपीडी पार्टी 2009 होइते जों लागातार आन्दोलन खाय दङ तिनि हा दखानि कौ साइ दङ जों गुबुइबाय गोथारबाय जों सामखाय दङ आबनो जनगण सिनाय ताबक जों नुखा गोबां मा तिनि बरक आईपीएफटी न सेजालायो आईपीएफटी नि हिनलायो फियाबा जनगण नुगनाय आईपीएफटी जे सामखाय दङमनि तुरुक सामखाय दङमनि आबनि न प्रमाण देनाय अब आं तै कक साना मुसुगिया मनि बागै आं जतनो कयो जे नि बिसे CPM पार्टी रक लाई दुर्भाग्य मा हने कपाल हामिया तिनि बिसे CPM पार्टी खने रक बेसे तिनि बादल चौधरी तिनि CPM नि वानसा नेता रक बेलाय खनो बरक जोंनो मुसुगु बजोंनो बरक जोंनो कुजुकाना थांमानि बरक काना दिया बरक सिगन सा इसुनो तयै बरक तिनि चरि खावलायखा विधानसभा चरि खावलायखा जे आनो मन्त्रि सभानि रिजाइन मारनाय हाइमार हिमबर तिनि डिस्टार्ब खायखा आबनो तिनि सुदेर बर्मन काहाम रिप्लाइ दिखा आं रिखा ते तिनि रतननाथबो कक साखा आबनो काहाम बरनो जवाब रिखा आमांग जेरखलाय जोंनुखा बरते कक सारालिया जखनते तिनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव अब
बखुन बाजेट सेसन कक साफ्रो बाजेट स्पीच नरफ्रो बनि पुरे बर साना दंमनि किन्तु बर सारागलिया सुदीर राय निजेर बाजाय साका दा अबर कक सादी किन्तु बर सारागलिया तांके बर कोनो जुक्ति करी चिकन से इश्यू चिकन से सती बर तिनी आरो 100 फाइनाइ तिनी जंगमानि न साइमानम एडिस इलेक्शन न बर आरो बर फाइजानाय बर चेसा खाइदों जेसेबां उंथों जों कमिउनिस्ट पार्टी बामफ्रम तिब्राव कोनो फाइमैया बर जिरों थांनाय दा बर ग्रहण खाइलिया तांके जों लोगो जों बामफ्रम आमालो गोबां मानसि फिसिबे नेताराव बर जि करापसन कुरुट इभेन बालो चौधरी बताफोन बने केस दङ बने अर्थ केलेंकारि बर जरित दङ फियाबा आं अबर सानामसुगो चिन बर सानामसुगो जों गुबै बाय सामखाइ दङ जों गोथार बाय सामखाइ दङ आं खागाव आनि सामुं लुगै आनि गुबैनो लुगै बर आनो एक्सेप्ट खाइनाय हामबाय खुलुमबाय।